Hi, dear student of 7th standard. You are rapturous welcome in lecture number 1. First of all, I owe you an apology. In fact, the thing is this. Till today I didn't have the book of 7th standard. That's why I was unable to deliver any lecture for you. Now, by the kind compassion of Principal Ma'am, I have got the book. So henceforth, we will commence our past class through online mode from chapter 2nd. Our first chapter has completed before the suspension of our usual classes. So let's start our second chapter with the title of The Drowsy Camel. First of all, let me tell you the meaning of word the drowsy. If something is drowsy, it means it is lethargic and sleepy. So let me change my accent in Urdu. So प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक जो है ड्राउजी कैमल पर है। आज हम इस टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे, यानी हमारा सेकंड चैप्टर, पहला जो चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो चुका था जब हमारी क्लासेस डेली बेसिस पे चल रही थी। तो अब हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है द ड्राउजी कैमल, यानी एक आलस और सुस्त ऊंट। चलिए अब शुरू करते हैं। इट वॉज द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड व्हेन ऑल एनिमल्स वर जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर मैन। अभी जो है इब्तदा हो रहा था दुनिया का, तमाम जानवर जो थे वो काम करना शुरू कर रहे थे इंसान के लिए। देयर वाज अ कैमल, और वहाँ पर एक ऊँट था। ही लाइव्ड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट बिकॉज ही डिडंट वांट टू वर्क, यानी एक रेगिस्तान के दरमियान में एक ऊँट रहता था, लेकिन वो आलस था और वो काम नहीं करना चाहता था। He ate sticks, thorns and prickles, and when anybody spoke to him, said hump, just hump and no more. और वो ऊँट जो था एक आलस ऊँट था। वो टहनियाँ खाता था, झाड़ियाँ खाता था, और जब कोई उससे बात करना चाहता था तो वो जवाब में हम्प कहता था। यानी इस हम्प का मतलब है किसी की बात को कबूल नहीं करना और नाराजगी का इजहार करना। और वो ऊँट किसी की बात नहीं सुनता था और आलस की तरह दिन भर सोए रहता था। अब सबसे पहले प्रेजेंटली हम बात करेंगे। द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे। सोमवार का दिन था और सबसे पहले घोड़ा जो है ऊँट के पास गया। द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे with a saddle on his back and said। सबसे पहले सोमवार के दिन घोड़ा जो है ऊँट के पास गया और घोड़े की पीठ पे काठी लगी थी, यानी सैडल होती है काठी। तो घोड़े ने ऊँट से कहा, कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। कहा कि ओ कैमल, अरे ऊँट आ बाहर आओ, उठो और हमारी तरह दौड़ धूप करो। ट्राउट का मतलब होता है दौड़ धूप, और कहा हमारी तरह दौड़ धूप करो। और ऊँट ने क्या जवाब दिया? ऊँट ने रेस्पॉन्ड किया, हम्प सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। और ऊँट ने जब घोड़े को हम्प कहा, यानी नाराजगी का इजहार किया और घोड़े की बात कबूल नहीं की, और घोड़ा वहां से चले गया और आदमी को बोला कि ऊँट नहीं मान रहा है। फिर उसके बाद Presently the dog came to him with a stick in his mouth। और फिर कुत्ता जो है उसके पास गया, यानी मुंह में टहनी लेकर, और कहा, ओ कैमल कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। कहा अरे ऊँट आओ और हमारी तरह आप भी काम करो, यानी फैच मीन्स होता है किसी चीज़ को लाना, और कहा आप भी हमारी तरह चीज़ें लाओ। और ऊँट ने उसको भी नाराजगी का अफसोस इजहार किया और हम्प कहकर कहा, said the camel and the dog went away and told the man।
اور کتا جو ہے وہاں سے چلے گیا اور آدمی کو کہا کہ اونٹ نہیں مان رہا ہے. Presently the ox came to him with the yoke on his neck. اور پھر اس کے بعد بیل اونٹ کے پاس گیا، یعنی بیل کے کندھے پر جو تھا یوک تھا، یعنی بیڑی جو بیلو کو ہل جوتنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اینڈ سیڈ کیمل او کیمل اینڈ پلو لائک دا ریسٹ آف اس. کہا ارے اونٹ چل ہماری طرح ہل تو بھی جوت. اونٹ نے اسے بھی ہمپ کہا. سیڈ دا کیمل اینڈ دا آکس وینٹ اوے اینڈ ٹولڈ دا مین. اور اس کے بعد بیل بھی واپس چلے گیا اور اس آدمی کو کہا. تو پیارے بچوں اس تصویر میں دیکھو، گھوڑا، بیل اور کتا آدمی کو کہہ رہے ہیں کہ اونٹ نہیں مان رہا ہے. وہ اب آپ اس تصویر پر غور کیجئے، وہ تینوں جانور آدمی کو کہہ رہے ہیں کہ شکایت کر رہے ہیں کہ اونٹ ہماری بات نہیں مان رہا ہے. اور پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، جب دن ختم ہو گیا، دا مین کالڈ دا ہارس اینڈ دا ڈاگ اینڈ دا آکس ٹوگیدر. جب دن ختم ہو گیا اور اس کے بعد آدمی نے بلایا گھوڑے کو، کتے کو اور بیل کو ایک ساتھ. اینڈ سیڈ 303، اور کہا تینوں تین، آئی ایم ویری سوری فار یو، کہا کہ میں آپ کے لیے بہت افسوس ہوں. بٹ دیٹ ہمپ تھنگ ان دی ڈیزرٹ کانٹ ورک اور ہی وڈ ہیو بین دیر بائی ناؤ. کہتا کہ وہ ایک اونٹ جو ہے ریگستان میں بیٹھا ہے، وہ کام نہیں کر رہا ہے اور ابھی وہ وہاں پہ ہی بیٹھا ہوگا. سو آئی ایم گوئنگ ٹو لیو ہم alone اینڈ یو مسٹ ورک ڈبل ٹائم ٹو میک اپ فار اٹ. واہ کیا بات ہے! آدمی نے بھی گھوڑے، بیل اور کتے کے ساتھ ناانصافی کی. کہا کہ آپ ڈبل ٹائم کام کرو، یعنی دگنا کام کرو. واہ جی واہ کیا بات ہے! اور میں جو ہوں وہ اونٹ کے پاس جاؤں گا. That made the three very angry. اور جب اس آدمی نے بیل، گھوڑے اور کتے کو کہا کہ تم دگنا کام کرو، اور اس وجہ سے تینوں غصے ہو گئے. اینڈ دے ہیلڈ اے میٹنگ، اور انہوں نے ایک یعنی اجلاس، یعنی ایک میٹنگ منعقد کی آن دی ایج آف دی ڈیزرٹ، یعنی ڈیزرٹ ریگستان کے ایک کونے میں. اینڈ دا کیمل کیم چیونگ کرڈ اینڈ لافڈ ایٹ دیم. اور اونٹ آیا جوگالی کرتے ہوئے. کرڈ ہوتا ہے جوگالی کرنا، چیونگ بھی جوگالی کو کہتے ہیں. اور جوگالی کرتے ہوئے تو ہنسنے لگا تینوں پر. دین ہی سیڈ ہمپ اینڈ وینٹ اوے اگین. پھر اونٹ نے ہمپ کہا، یعنی ناراضگی کا اظہار کیا اور ان کی بات کو قبول نہیں کیا اور ان پر ہنسنے لگا. Presently there came along the jinn who was in charge of all desert rolling in a cloud of dust. تو بچوں یہاں پہ ایک ورڈ آ رہا ہے DJINN. تو اسے ڈیجن نہیں پڑھنا، یہ جن ہے کیونکہ اس کا ڈی سائلنٹ ہے. اور اب ہم اس سینٹنس کا آپ کو میننگ بتاتے ہیں. Presently there came along the jinn who was in charge of all deserts, rolling in a cloud of dust. اور پھر وہاں پہ ایک جن آیا، یعنی بادل بن کے، ایک گھٹا بن کے، اور وہ گھٹا یعنی دھول سے بھری ہوئی تھی. تو پیارے بچوں ہمارا ٹاپک آج یہاں پہ ہی ختم ہوتا ہے. تو دیجیے اپنے استاد کو اجازت. تو کل ہم یہاں سے آگے اپنا چیپٹر سٹارٹ کریں گے اور پھر اپنے چیپٹر کو انجوائے کریں گے. تھینک یو.